وسهلا بكم من جديد نحكيو على الجون الكترونيك اللي باش تنطلق يومي 16 و 17 نوفمبر بنفتا. هذا العرس الثقافي باش يحكينا عليه باكثر تفاصيل علي باتريك الورغي مؤسس مهرجان les Dunes électroniques. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. مرحبا بك. Alors, bon, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu quand même, hein? Oui, ça fait au moins 3 ou 4 ans. Bientôt 3 ans, voilà, c'est ça, ça passe vite, le temps passe vite. Hein. Alors, on va parler de ce festival. En 2014, c'était une édition réussie, on va dire. En 2015, pas trop de chance quand même. Hein. Il y avait un désert trempé, un désert mouillé. Oui. Mais le grand retour, ça sera en 2019 avec cette édition, cette 3e édition. Et je pense qu'on aura un truc différent quand même, cette édition. Oui, c'est la 3e édition, donc jamais 203, donc ça c'est bien. On est de retour. Et on a mûri, on a grandi, on a plus d'expérience. Et c'est vrai que la 2e édition, avec cette pluie, c'était une catastrophe. Il a plu pendant 3 jours, c'était vraiment le tsunami. Donc là, on a oublié tout ça, on revient et on est super content parce qu'au-delà de la musique, c'est vraiment autre chose. C'est une expérience qu'on va proposer à tous les gens, les spectateurs, les visiteurs qui vont venir nous voir. Une expérience, une aventure. C'est plus qu'un festival de musique. Il y a de la musique, il y a de l'art, il y a de la culture, il y a du spirituel, parce qu'il y aura aussi des séances de méditation, de yoga, et on a aussi une conscience pour la planète avec de l'écologie. Ça sera multidisciplinaire quand même. Exactement. Vous parlez aussi de chakra, un petit grain de spiritualité justement. Les noms qui vont être présents dans cette édition, par exemple. Par rapport à la musique, vous voulez dire, ou par rapport aux différents chakras? On va commencer par ça. Par la musique. Donc la musique, il y aura 30 DJ, dont 10 Tunisiens, donc c'est bien, c'est une vraie mixité. C'est une musique qui ne sera pas trop techno, mais plutôt deep house, un peu cool, avec très en osmose avec les éléments. Et donc on a une grande star qui s'appelle Luciano, qui est un artiste suisse qui vient d'Ibiza, il est tout le temps résident à Ibiza. On a Apollonia, on a aussi une DJ palestinienne qui s'appelle Sama, qui vraiment est en train d'exploser dans le monde entier. Mais il y a aussi des Tunisiens, il y a Benjemi, il y a Astrid, une autre femme, Noyara. Donc c'est un très beau plateau mélangé. Il y a 2 scènes, une scène pour le coucher de soleil, une scène pour le lever de soleil, puisqu'on va jouer 30 heures de musique non-stop, 30 heures. Donc c'est un vrai exploit, c'est un défi. Je pense que la première fois qu'on voit ça ici en Tunisie, c'est assez rare. En général, on fait ça sur 2 jours. Là, on a décidé d'être 30 heures ensemble dans le désert. Et justement, Ali Patrick Werghi, on parle d'une nouvelle édition qui sera plus médiatisée que les éditions précédentes cette fois-ci. Exactement. Et là, c'est incroyable. Il y a vraiment, pour ces dunes électroniques, quelque chose de magique qui se passe. Je ne comprends pas. Il y a un attrait même à l'international. On va avoir près de 50 médias étrangers qui vont venir. Et d'ailleurs, on va leur installer un énorme bivouac, un campement près du site de Anjmel, près de Nefta. Il y a des journalistes même américains, le Forbes, des journalistes français, la radio AFG, plein de médias seront là. Ça prouve que cet événement intéresse vraiment même à l'international. Justement, on parle d'une Tunisie qui bouge, d'une très belle dynamique quand même, d'une jeunesse qui a envie de s'éclater. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour montrer au monde entier qu'il a envie de venir, qu'il a envie de découvrir de quoi il s'agit. Et là, on va parler de plus qu'un aspect musical, on va parler du côté peut-être économique, du côté touristique. C'est vrai que moi, à la base, je suis hôtelier parce que j'ai créé un hôtel à Nefta qui s'appelle le Dari. C'est la base, en fait. Pourquoi on a créé ce festival? C'était pour essayer d'amener quelque chose de différent à cette région. Il y a une grosse difficulté, il n'y a plus d'hôtels dans cette région, les touristes sont moins nombreux, il n'y a pas moins d'avions malgré les efforts de Tunisair et Tunisair Express. Mais je pense que la culture, la musique va permettre au tourisme tunisien, au tourisme alternatif, à l'écologie, au tourisme tunisien de s'en sortir parce que c'est le seul moyen réellement de faire venir du monde pour un très bon moyen de développement régional, on va dire. Exactement, tout le monde en profite, c'est incroyable. Aujourd'hui, même les gens de Tozeur, de Nefta, comme il n'y a plus de chambres d'hôtel, tout est complet.
vont pouvoir louer, même faire un petit Airbnb, vont pouvoir louer leur maison, leur appartement, leur chambre. Ça crée aussi un lien social avec Tunis, avec le Djéride. Je pense que les régions doivent se rapprocher parce qu'il faut être solidaire et je pense que tous les Tunisiens de Tunis, de Bizerte, de Sfax, de Djerba doivent être solidaires de cette région du Djéride et venir pour l'occasion, et pas simplement pour venir au Dune électronique, pour découvrir cette magnifique région. Un très bon signe qui nous vient aussi des hôtels là-bas. Oui, les hôtels par rapport au taux de remplissage, vous voulez dire? Absolument. Il y a à peu près, tous les hôtels… Suite à cet événement. Suite à cet événement, tous les hôtels sont complets, c'est incroyable. Donc, pour l'occasion, je pense qu'on peut aussi expérimenter. Comme je disais, c'est une expérience, une aventure. Pour toutes les jeunes qui vont venir et qui se posent la question comment je vais faire pour dormir, on peut aussi se dire je peux dormir à la Belle Étoile, c'est intéressant, 30 heures, il y aura plein d'espace pour dormir, des chill-out et on peut tout à fait dormir sous les étoiles de Star Wars. On aura affaire à combien de visiteurs? On aura affaire, donc là on estime à peu près entre 6 000 et 8 000 spectateurs. Il ne reste plus beaucoup de tickets, donc les gens doivent se dépêcher parce que je sais que les Tunisiens, il y a une manie, c'est qu'on laisse toujours à la dernière minute, on pense qu'on va toujours trouver des tickets. C'est vrai que le site de Star Wars est grand, mais pour des raisons de sécurité, il faut quand même se dépêcher pour prendre ces tickets. Alors, allez Patrick Ouadri, on est en plein milieu de désert, mais on est écolo aussi. Comment ça? Oui, donc on a créé, comme tout à l'heure vous disiez, plein de chakras, d'une musique, d'une art, d'une lab, mais aussi d'une green. C'est très très important aujourd'hui de s'installer dans un site comme ça en plein milieu du désert et avoir une idée intéressante, en tout cas une envie de protéger cette planète et ce désert qui nous accueille si gentiment. On ne peut pas venir le saccager, on ne peut pas l'abîmer, il faut le protéger. Même dans la région de Nefta, il y a un gros problème de désertification, il manque vraiment beaucoup d'eau. Donc il va falloir aussi peut-être après le festival, ça ne s'arrête pas simplement au festival. Après le festival, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aide la région au niveau peut-être de la plantation d'arbres, au niveau du recyclage? Quand on voit à Nefta, par exemple, dans cette magnifique ville qui est ma ville d'adoption, comment on voit aujourd'hui comment la ville est avec les plastiques, avec le manque de moyens pour pouvoir faire du recyclage. Je pense que les dunes électroniques ne sont pas simplement un festival qui simplement dure 30 heures. Il doit aussi intervenir après le festival. Un vrai rassemblement qui est assez rare en Tunisie, on va dire. Bon courage, bonne continuation. Merci, d'avoir été parmi nous ce pour soir. Ali. Bien sûr, avec plaisir. Ce mélange exotique. Oui. Pourquoi Ali et pourquoi Patrick? Alors tout simplement parce que moi, je suis fier d'être des deux côtés de la Méditerranée. Mon papa est bizertin, tunisien. Et je suis né dans le 9-3 à Montreuil. Ma maman est espagnole, une vraie chakchouka en fait. Bon courage. Bon courage et merci encore une fois. Juste, si je peux signaler comment faire pour venir, parce qu'en fait finalement tout le monde nous pose la question toute la journée. Donc il y a une seule façon de venir, c'est qu'on peut venir, tous les chemins mènent aux dunes, on peut venir en bus, en avion, en train, il y a même des trains qui vont à Tozeur. Et on peut acheter ces tickets sur deux sites, Travel2Do, Tescarty.tn. Et vous avez tous les moyens de venir, mais il faut venir en nombre pour aider cette région. De toute façon, je vois que vous avez un grand fan qui est juste en face de vous, qui sera présent durant cette 3e édition. Bonsoir, Marhaba bik, Houssem Mohamed, Kabira Houssem. Ça va? Ça va parfaitement. Luciano en Tunisie. Luciano en Tunisie. Après Belgrade, il sera en Tunisie. C'est énorme quand même. On a notre Burning Man tunisien. Je pense que c'est le Burning Man tunisien. On va créer un nom pour ça. Je ne sais pas, on est en train de réfléchir, mais il faut créer un nom. Et que dès l'année… Entre Burning Man et Angujmal, je crois que… il faut choisir. Angujmal, c'est mieux, je crois. Voilà, avec notre accent. De toute façon, on sera là-bas. On sera à la tête, elle va assister. On est partenaire. C'est vraiment bien. Je suis très content. Il faut accepter ma critique, là. D'accord. On sera une vision satirique. Constructive. Bien sûr. De toute façon, en parlant de Luciano, on parle de notre propre Luciano. سيد راشد الغنوشي كان موجود في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. اليوم كان الكاميرا نتاع الوطنيه كانت ركزت عليه برشا وشنو اعطتنا من اجمل الصور. ثناؤه على الشباب ودعوتهم الى مراقبه الله تعالى وهي التقوى. اخرج الامام احمد في مسنده كما يدفعهم إلى اليأس واللامبالاة في المستقبل وقد يؤدي ذلك إلى التمرد والوقوع في الانحراف والتطرف. ومن هذا المنطلق
سي بوعلي المباركي ابارامون اكثر واحد فهم الحكايه سي بوعلي المباركي. باش نوصلوا في الوطنيه باش نشوفوا على مستوى اخر ماتش تعدى في الوطنيه نجم الساحلي وهلال الشابه، وكان الجمهور كان حاضر برشا، وخاصه واحد من الجمهور اللي عنده نشاط معين. صوره ريتوها في فيسبوك، الفيديو نعديه لكم. مع طبعا متابعه من الحارس نديم بن ثابت. ادركنا الى حد الان 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، والنتيجه هو فما سلامي وفما تم. المهم وانت اختار. اهم حاجه كانت انه الجمهور شبعان على الاخر. نواصلوا في الكوفرتور تاع الوطنيه، الاخبار في الوطنيه كيف نحن ياخذوا زاد مراسل مباشره من عين المكان، من الحدث مباشره. اختتام ايام قرطاج السينمائيه كان المراسل قاعد يقوم بمراسلته في الرابط المباشر. تعرفوا الرابط المباشر على تابي روج، بالتالي فما الاستاغ يتعدى، وفما المخرجين، فما برشا نجوم تتعدى، وفما شخص اخر زاد تعدى كابتنه. ربما من التوصيات كما قلت سامي، تحدثنا مع العديد من المخرجين، وربما من توصيات هذه الدورة هو أنه مزيد دعم نوادي سيما الذي كانت منطلقا كابيسان في الجي سي سي قبلي في الجي سي سي. حسيتوا هاكم ريتوا كيفاش الظروف المباشره عندهم. باش نواصلوا في ظروف اخرى، في ظروف الاجتماعات الكبيره، الاجتماعات النقابيه. سمعتوا برشا كلام قاعد يتقال على الاتحاد، وكان حتى لنا سيف الدين مخلوف كان قال برشا كلام على وثائق وعلى مطالبات لتوضيحات على حسابات الاتحاد، لكن نور الدين طبوبي جاوب ورد على الكلام هذا. وكان في اجتماع مؤخرا، اجتماع شعبي بمنظمين الاتحاد، قال الكلام هذا. حاجة أخرى، راهو أي نقابة ولا أي نقابية عندها تجاوز واستغلت البوار تاع الاتحاد لا تنسب الاتحاد في أي حاجة. لا تنسب الاتحاد في أي حاجة. كل شيء معلقة مرجلها كما يقولوا. كل شيء معلقة مرجلها. شبيه احنا اليوم عندنا آلاف مؤلفة تاع هيك نقابية. شبيه احنا شمس؟ ماناش شمس المسألة دي. باش نصدقوا على الناس الكل. هو سي نور الدين راهو كل شيء معلقه من كراحه اولا. ثانيا المثال الاخراني ماذا بيك ما تقولوش ديما، خاطر اخر واحد قالوا نعرفوه الناس الكل. نواصلوا نمشيو الى ريم محجوب اللي كانت موجوده في موزايك افام، وكانت تحكي على الاجتماع القادم لافاق تونس. افاق تونس اللي باش يعاود ينظم اركان البيت وينظم اوراق نقولوا احنا الحزب الاولو جديد، وكانت قالت الكلمه هذه بطريقه طبيعيه جدا. اخبار افاق تونس القادمه وقتاش نعرفوهم؟ احنا عندنا مجلس وطني نهار 23 نوفمبر اوكي 23 24 نوفمبر باش نناقشوا فيه هذا كله، باش نشوفوا خيارات الحزب، نبداو نبروا له معناتها. وعندنا خاطر احنا عندنا مؤتمر وقيل كلمة الحق تسبقها مدام. باش نواصلوا نحكيو على منوعة عندنا تكون نهار 5:30 على العشية، هي منوعة تيمو تي في. المنوعة هذه زادة موجودة في مسرحية، تنقلت للمسرح وكانوا قدموها عرض الأطفال متميز جدا. بعد ما تفرجوا الأطفال خرجوا برا في الوطنية سألوهم على آرائهم الصغيرات كيفاش. فما صغير معين جلب انتباهنا. العرض برشا وتعلمت منه القرايه. المطالعه كنز ما لا يفنى، لازم نطالعوا خاطر المطالعه باش تثرينا لغتنا. تعلمت انه القرايه هي احلى حاجه في الحياه. الصغير مصر انه يتعدى. الصغير مصر. وصلنا ريبورتاج وكملنا للاخر ليزانترفيو وشفنا هذا. لازمنا نقراو بالقدا باش ننشروا في قرايتنا. برافو عليك. تشجيع. هيك المثابرة. شدوها تفكروها الفيديو هذه، الوليد الصغير هذاك مش يوصل في الدنيا. سجلوها عندكم. باين نمشي لحنبعل، وفي حنبعل كانوا عاودوا زاروا اريانا من مرة ثانية بعد ما وفات فترة الفيضانات وفترة الامطار، وحبوا يشوفوا البنية التحتية في اريانا كيفاش. لقاو كياس كبير مهم جدا في اريانا، واللي هو فيه ترافو على طول وما باش يتقص، وبدا يصنع شوية مشاكل. المشاكل هذه واحد من المتساكنين يعبر عليها ويقول: نهار الخميس اليوم هو 7 في الشهر، تو طير الماء من فوق يهبط اللوطه، الناس ما جاش طير الماء ولا تعمل في التيوس ويخرجوا لبرا، وواحد يصبر ضربه الناس اللي في بعضها تباضت. لا عاد ازمه تو هو بعد ازمه الفيضانات فما ازمه البي بي باش تولي موجوده. احنا متضامنين مع المساكنين ويلزم وزاره التجهيز تقعد. باش نمشيو الى حنبعل في استضافه فريده من نوعها لسفير فرنسا. سفير فرنسا كان ضيف إمام مداحي، وكان في آخر المناوعة تمنيت له وهديت له الحاجة هذه.
احتفل بالمولد. اما احنا باش نسبقوا نهديوك صحفه عسيده. تفضل نسالش احنا نعطيوك صحفه عسيده. دونك عندك زقوقو بيان سور غير زقوقو. فاسمحوا لي ان اذوق لا معناتها باش يذوق العسيده تاع الزقوقو حتى اكل منها. احنا بعد شويه باش يكون ضيفنا سليم سعد الله. ولا goûter؟ لا صحة يعيشك ميرسي. من بعد انا نكمل ليميسيون نتاعي. Écoutez, j'adore la cuisine tunisienne. انا احب كثيرا الطبخ التونسي والمدفونه. مدفونه مغروم بالمدفونه الصغير. شكون اللي طيب له هذا بالصفات؟ حسينا باش نواصلوا نمشيو لواحد من اللي اليوتيوب الواقع التونسي اللي كانت عملت ريبورتاج على التحرش في وسائل النقل العمومي. كانوا سالوا الناس وقالوا لهم كيفاش تقبلوا هذا الشيء، هذا يتعمل ما يتعملش، حضرتوش عليه يتعمل. وكان من الشهود اللي يعطي رايه السيد هذا. علاش ناس ما تحشمش هذاك علاش؟ تربيه وكبت فهمني وعقليه متاخره شويه. ما صارت لك حتى مرة؟ ها؟ عملت هذا. صارتني مرة ولا بالحق. وتحلف من غير ما تحلف من غير نمشيو برشا من حكايه حسيت طالما فرحان شويه اللي عملها. نواصلوا نمشيو لسيف الدين مخلوف. تعرفوا انترفيو الجمعه كان سيف الدين مخلوف شنو خلى اثار وكل شيء. اما في الانترفيو هذا اكتشفنا جمعيه سيف الدين مخلوف المفضله. مغروم بالكره وفريقك المفضل شكون؟ طبعا ترجي ترجي رياضي التونسي. بين قوسين الترجي ربح حتى واحد بلاش كان ما تعرفش. في بالي تحب نفاجئك بحاجه؟ انا معاك وحط ترجي قدامي. اول مره نشوف واحد في حنا بعد يتفرج على الوطنيه. بون وصلنا الانترفيو ماك تعرفوا الانترفيو مهم مع سيف الدين مخلوف وصلنا، لكن سماح كان عندها ملاحظه اخرى. اخبار مش باهي برشا قبل السؤال الموالي. الفريق المغربي عدل، انت كنت مركز معايا في الاجابه. نتمنى ان شاء الله ترجع الترجي الرياضي التونسي وتماركي البونتو الثاني. تلاقوا بالانترفيو سايبوا المكشخه علاش؟ يعني حتى سمحت انا اتفرج على الوطنيه زاد كيف حنا بعد. باش نمشيو للشخص اللي حب يشكره سيف الدين مخلوف. قالوا له فماش شخص عمل عليك مزيه وحب يشكره. قال انه ممرن الرياضه نتاعو اللي كان علمه انه ما يتكيفش وما يشربش قهوه ما يشربش تاي وحب يشكره. لكن شنو كان يترانا 8 سنين سيف الدين مخلوف باش اثر فيه السيد هذايا؟ والله انا نحب نترحم على شخص الله يرحمه سي حماد الجريدي. راناني في الجمباز في الناصريه وانا صغير. الله يرحمه. ترينت 8 سنوات. جمباز كان يترينا جمباز سيف الدين مخلوف. احنا لقينا فيديو حصري يؤكد سيف الدين مخلوف كيفاش ترينا جمباز. هكا جمباز على انغام الدين الالكتروني. يعطيك الصحة حسام حمد. موعدنا الأسبوعي في كاميرا حسام الجمعة الجاية إن شاء الله. برافو أنكور أون فوا. يعطيك الصحة. برنامجكم موجود الجمعة الجاية زاد بجنبي. برهان مني دبر راسك. كادو عندي كادو الجمعة الجاية. Merci encore une fois Ali Patrick Werri. Merci d'avoir été parmi nous ce soir et bonne continuation pour la 3e édition. يعطيك الصحة ناجي. يعطيك الصحة برهان. إن شاء الله مولد مبروك للناس كلها. إن شاء الله مولدكم مبروك. العسيد المولد يا ولاد المولد. ما تنساوش شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نتلاقاو نهار الاثنين القادم 6:30 على خير الناس الكل.